আসসালামু আলাইকুম। আমরা খেজুর বাগানে আছি। এখন মার্কেট থেকে দেখবো যে আসলে কি কি খেজুর এখানে পাওয়া যায়। আমরা খেজুর বাগানের পাশে আমরা খেজুর পাবো। আমাদের খেজুর এ কিয়া খেজুর এ কিয়া 1 किलो 20 रियाल 20 रियाल 1 किलो 20 रियाल है। अच्छा है, गुड है। ওকে আজোয়া খেজুর, হ্যাঁ আজোয়া খেজুর, আজোয়া খেজুর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আজোয়া খেজুর। তারপরে আমি দেখাবো এ কিয়া খেজুর है अंबर शफा वाली अंबर 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 एक नंबर किलो कितना है? 1 किलो 10 रियाल 100 का 10 किलो 10 रियाल 1 किलो 10 रियाल 10 रियाल। দেখতে পাচ্ছেন এখানে খেজুর বাগান থেকে আপনারা দেখতেছেন যে 1 কিলো 10 টাকা আম্বার খেজুর। এখানে সারা খেজুর আছে, আজোয়া খেজুর, আম্বার খেজুর, बहुत খেজুর है इधर। ये पूरा मार्केट है, खेजूर का मार्केट, खेजूर का मार्केट, खेजूर जैतून है आपका पास? आपका पास जैतून तेल है? आपका पास जैतून तेल है? जैतून तेल कितना कितना है? जैतून तेल कितना है? कितना है जैतून तेल? 20 का आधा किलो है, 1 किलो 40 का है, 110 रियाल का है। जैतून है 20 रियाल है, आधा किलो थोड़ा नहीं, आधा किलो যেখানে একটা আনতেছি এই যে খেজুর বাগান, খেজুর বাগানে গেলাম। এখন আমি একটা জয়তনের তেল নিতেছি। এইটা বলতেছে 20 টাকা, এটা 40, আর 10, এটা 10 রিয়াল, এটা 20 রিয়াল, এটা 40 রিয়াল। আমি চেষ্টা করবো 40 রিয়াল তো बहुत है। अच्छे वाले चॉकलेट ऐसे हैं तो इसके 3 पैकेट है। ठीक है, ले ली।